کی تفصیل میں سب سے پہلے آپ کو براہ راست چلیں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سوشل میڈیا میٹ اپ سے خطاب کر رہے ہیں۔ استعمال ہوتے ہوں لیکن خود سے پیٹرول نہیں ڈلوایا ہوگا، خود سے انہوں نے بجلی کا بل ادا نہیں کیا ہوگا اپنے موبائل سے یا خود جا کر لائن میں کھڑے ہو کر، تو ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ بجلی کا بل جب آتا ہے تو کیسی بجلی گر جاتی ہے خاندان پر۔ اور جب کوئی نوجوان پیٹرول ڈلواتا ہے بائک میں اور وہ ختم ہو جاتا ہے اور راستے میں اس کو پیٹرول کسی طرح سے یونیورسٹی پہنچنا ہوتا ہے دھکے لگا اگر یہ بھی پاور اے سی ڈی سی آفس کو دے دی جائے گی کہ وہ جتنا 1 کروڑ تک کا ہمارے اوپر جرمانہ کر سکتا ہے، تو ہم لوگ ایک جو ریسپیکٹیبل وے آف بزنس چاہ رہے ہیں، وی آر ٹرائنگ ٹو میک این آنریبل اور اپنا جسٹ لیونگ کے لیے ہم تک و دو کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن رہ جائے گی بجائے اس کے کہ ہم روڈ پمپ کو اپنا اس طرف لے کے جائیں جس طرف ہم نہیں جانا چاہتے۔ سو ہماری یہ گزارش ہے آپ سب لوگوں سے بھی کہ ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں۔ یہ پھر اپنا چیئرمین صاحب آپ کو بتائیں گے اگر ہم نہیں ہوگا۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنا بزنسز کو اسی طرح ہی ریزیوم رکھیں رسپیکٹیبل وے کے لیے، اور پھر اگر ہمارے دیکھیں ہمارے پاس دیکھیں آپشنز یہ آ جاتے ہیں کہ پمپ بند کرنے پڑ گئے، کاروبار ختم کرنا پڑ جائے گا۔ کاشف آلریڈی ہم لوگ بڑی مشکل سے کام کر رہے ہیں۔ پچھلے 3 سالوں کے اندر ہمارا جو بزنس کرنے کا جو پیسہ ہمیں چاہیے ہوتا تھا 150 روپے لیٹر سے فیول چلے گئے 350، 300 سے اب یہ 250 پہ آیا۔ ہم لوگ آلریڈی بڑے پریشان ہیں، ہر بندے کا پریشر، عوام کا پریشر ہم لوگوں کو۔ گورنمنٹ کی پالیسی انہوں نے بیٹھ کے محنت کرنا ہو یا سستا کرنا ڈائریکٹلی ہمارے لوگ ہم لوگ بیٹھ پائے ہوئے کبھی صاحب آپ بتا دیں کہ آپ لوگ جو ہے کہ ملک بھر میں اگر یہ امینڈمنٹ پاس ہوتی ہے تو پیٹرول پمپ بند کرنے کی جگہ پھر دھمکی دے رہے ہیں، یعنی آپ لوگ تو بات پہ دھمکیوں میں ہیں، یعنی کوئی دیکھیے ہم نے اگر یہ امینڈمنٹ پاس ہوتی ہے تو آپ لوگوں کا اگلا لائبل کیا ہوگا؟ دیکھیے پرسوں میں نے ڈیلیگیشن بنایا اور یہ کل منسٹر سے مل رہے ہیں۔ اگر ہمیں وہاں مایوسی ہوئی تو ہم سخت سے سخت قدم اٹھائیں گے۔ بند ہو سکتا ہے اور کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ تو ہماری پرسوں جو ملاقات ہو رہی ہے اس کے بعد آپ کو منڈے ہو جی منسٹر سے کہ آپ لوگ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ملک میں مطلب پچھلے 6 مہینے میں 1 مہینے میں کتنے پیٹرول پمپوں کو اسمگل پیٹرول بیچنے پر جو ہے انتظار کارروائی کی گئی ہے؟ آپ کا نمبر 2 کہ اگر کارروائی نہیں کی گئی تو پھر آپ اسمگلنگ والا پیٹرول نہیں۔ دیکھیے بات یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اسمگلنگ کے سخت خلاف ہے۔ کون سا ادارہ جو ہم سے نہیں ملے ہیں؟ دیکھیے وہ بات نہیں ہے، ہم اپنے ڈیلر وہ رکھتے ہیں جو اسمگل پروڈکٹ نہیں منگاتے ہیں۔ کوئی ڈر نہیں ہے، یہ تو کمپنی سختی کرے، کمپنی پمپ پہ چھاپے مارے اور دیکھے کہ یہ پروڈکٹ کیسا۔ امیر خان براق پیٹرولیم سے۔ بھائی جان بات یہ ہے کہ جب بھی ہم نے گورنمنٹ کے آگے اپنے ڈیمانڈ رکھے ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی جو ہے نا وبال ہمارے لیے کھڑا کر دیا ہے۔ اگر ہم اسمگلنگ کے خلاف جاتے ہیں تو انہوں نے جو ہے نا چیئرمین پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز عبدالسمیع خان اور دیگر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھ سکتے ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان خطاب کر رہے ہیں۔ پشاور کے شہری کا شکوہ سندھ حکومت نے حل کر دیا۔ کنزیومر پروٹیکشن نے انشورنس کمپنی سے محمد سعد کو 1,14,000 دلوا دیے۔ پشاور کے شہری کو دانتوں کے علاج کے لیے دی گئی رقم انشورنس کمپنی سے واپس کروا دی گئی۔ شہری پیسے ملنے پر خوشی سے نہال۔ اصطلاح جانیں گے آزاد نوہڑیوں سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔
मामला पेशावर के शहरी मोहम्मद साद इकराम का है। उन्होंने जो है रकम वसूली में ताखीर करने पर इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन सिंध को जो है 25 जनवरी 2025 को शिकायत दर्ज करवाई थी और पेशावर के शहरी मोहम्मद साद इकराम ने इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ शिकायत की थी। इल्जाम आयद किया था उन्होंने दांतों का इलाज करवाया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी उनकी जो है 1,14,000 रुपये रकम अदा करने को तैयार नहीं है, जिसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन संघ ने पेशावर के शहरी मोहम्मद साद इकराम को 16 मई 2025 को इंश्योरेंस कंपनी से रकम 1,14,000 रुपये दिलवा दी, अदायगी करवा दी। उसके बाद जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं मीर शाहनवाज कानपुर, उनका कहना है कि इंश्योरेंस कंपनी शहरियों को इंश्योरेंस की रकम वक्त पर अदा करे। अगर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी ने किसी शहरी की रकम वक्त पर अदा नहीं की तो उनके खिलाफ भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी, जिस पर शहरी न सिर्फ खुशी से निहाल है, उन्होंने जो है सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उन्होंने सिंध हुकूमत को जैसे दरख्वास्त की तो फौरी तौर पर उनके साथ अजाला कर दिया गया। जी आज़ाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट शर्की में थाना कुरंगी सनती एरिया में कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए थाना कुरंगी सनती एरिया के हुदूद में कत्ल का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में केस की समाअत हुई है। समाअत के दौरान इस मुकदमे में नामजद मुल्जिम हैदर अली अदालत में पेश नहीं हुआ, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया है। मुल्जिम ने इसी अदालत से ज़मानत हासिल की थी। मुल्जिम की अदम हाजिरी पर अदालत ने मुल्जिम के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। हुक्म दिया है कि मुल्जिम को जहाँ दिखे गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए, जबकि अदालत ने मुल्जिम के ज़मानती को भी जो है वो नोटिस जारी कर दिए हैं। ये जो मुल्जिम था इसके ख़िलाफ़ ये जो मुकदमा है थाना कुरंगी सनती एरिया में दर्ज किया गया था। मुकदमा कत्ल की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया था। सिंध हाई कोर्ट में ईरानी डीजल की स्मगलिंग केस में गिरफ्तार मुल्जिम रांझन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिम की जमानत मंजूर कर ली। तफसीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से, अपडेट कीजिएगा। देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जो गैर मुल्की ईरानी डीजल की स्मगलिंग से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई है, जहां पर इसी मुकदमे में जो गिरफ़्तार मुल्ज़िम है रांझन, उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर आज समाअत हुई है, जहां पर दरख्वास्त गुज़ार ने मज़कूरा जो मुकदमा है उसकी गिरफ़्तारी से मुतल्लिक यहाँ पर दरख्वास्त दायर की है। इसमें जो सरकारी वकील हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि FIR जो है वो 12 मार्च 2025 को दर्ज किया गया था, जहां पर खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए ये मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया गया था और मुल्ज़िम की गाड़ी से जो है स्मगल शुदा जो तेल होता है वो बरामद हुआ था, जबकि मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ ये मुकदमा रियासत की जानिब से, स्टेट की जानिब से दर्ज किया गया है। लिहाजा अदालत ने मुल्ज़िम की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो मंजूर कर ली है और अदालत ने मुल्ज़िम को 3 लाख रुपये मचल के जमा कराने का भी हुक्म दे दिया। इससे कबल जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने ये दरख्वास्त मुल्ज़िम की मुस्तरद कर दी थी। मुल्ज़िम के खिलाफ कस्टम के हुकाम की जानिब से ये मुकदमा दायर किया गया है। जी स्पीकर का M6 मोटरवे मनसूबे को वफाकी बजट में शामिल करने का मुतालबा। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह का वफाकी हुकूमत को खत लिखा। सिंध असम्बली M6 मनसूबे पर मुतादिद करारदादें मंजूर कर चुकी। M6 मनसूबा शुरू न होने पर खदशात हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, देखिए ये स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह ने वफाकी हुकूमत को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने M6 मोटरवे जो कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे है उसके लिखा है। उसने बताया है कि सिंध असम्बली M6 मनसूबे पर मुतअद्दिद करारदादें मंजूर कर चुकी है। M6 मनसूबा शुरू न होने पर सिंध असम्बली में संजीदा खदशात पाए जाते हैं। मनसूबे की ताक़ीद से माशी तरक्की और देही फलाह मुतासर हो रही है। M6 सिर्फ सूबाई नहीं, कौमी अहमियत का एक मनसूबा है। मोटरवे हैदराबाद जो है ज़राअत, सनअत और तिजारत और सरमायाकारी में बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। सिंध के अवाम की भी ख्वाहिश है कि इस मोटरवे को तमीर किया जाए, लिहाजा नए माली साल के बजट में इस मोटरवे के लिए फंड रखे जाएं और मनसूबा शुरू किया जाए, ये कहना था स्पीकर अवैस कादिर शाह का अपने खत में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। शहर में मुनक़िदा 1 रन मैराथन रेस में 21 किलोमीटर कैटेगरी के फातेह पाक आर्मी के मोहम्मद रियाज रहे हैं।
जबकि ख्वातीन में कराची की महानूर खान ने मैदान मार लिया। दुनिया के 200 शहरों में बैक वक्त होने वाली इस दौड़ में हज़ारों एथलीट्स ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हमाद की इस रिपोर्ट में। दुनिया के 200 शहरों के साथ साथ कराची में भी वन रन मैराथन रेस का शानदार इनेकाद। 2 दरिया पर वाक़या इमारत से शुरू होने वाली इस मैराथन में 21, 10, 5 और 1 किलोमीटर के मुख्तलिफ कैटेगरीज शामिल थीं, जिनमें मर्द व ख़वातीन, नौजवान और प्रोफेशनल एथलीट्स ने जोश व खरोश से शिरकत की। 21 किलोमीटर की रेस में रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले पाक आर्मी के मोहम्मद रियाज ने पहली पोजीशन हासिल की। दूसरी पोजीशन रियाज अहमद और तीसरी सफदर अली के हिस्से में आई। बहुत अच्छा इवेंट था। कराची मैराथन के बाद जो ये इन्होंने वन रन कराया तो ये बहुत अच्छा इवेंट था। ये अवेयरनेस के हवाले से तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे खेल के और काफ़ी इंजॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इवेंट माशाल्लाह बिल्कुल अच्छा लगा और हमने बेहतरीन दूसरे पोजीशन ली है और रोडरा एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन की 21 किलोमीटर कैटेगरी में कराची की महानूर खान ने गोल्ड मेडल जीता। कंदील सुल्तान ने दूसरी जबकि अक्सा अकील ने तीसरी पोजीशन हासिल की। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपको बताएं, पाकिस्तान के सर्जन्स की सोसाइटी की जानिब से सर्जिकॉन 2025 की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद मुल्क भर से सीनियर सर्जन्स और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने शिरकत की। तलबा का कहना है कि सीनियर से बहुत कुछ सीखने को मिला। आने वाले दौर में AI और रोबोट्स की भी मदद लेंगे। तफसीलात जानेंगे शायान अली से, बताइएगा। सोसाइटी ऑफ सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है कराची चैप्टर के तहत यहाँ पे एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जो है वो बड़ी तादाद में पाकिस्तान भर से एक्सपर्ट्स सर्जन्स ने जो यहाँ पे शिरकत की। इस दौरान जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से तलबा स्टूडेंट्स और ने भी यहाँ पे शिरकत की। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये एक ज़बरदस्त तकरीब है जिसपे जो है एक्सपर्ट्स के साथ जूनियर्स का एक मिलाप होता है और इस दौरान जो है वो उनकी जानिब से ज़बरदस्त किस्म के जो इनको कहा जाए कि आगाही के तौर पर भी दिया जाता है। और इस पर जो है बिलखुसूस अगर बात करें तो आने वाले दौर के हवाले से भी बात की गई कि सर्जन्स को जो टेक्नोलॉजी में काम लेना चाहिए, किस तरह लेना चाहिए। तो इस वक्त मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आज की तकरीब के हवाले से, कितना फ़ायदेमंद है आपके लिए? स्टूडेंट्स हैं हम प्रोफेशनल्स तो इतने नहीं हैं, बट स्टिल सर्जिकॉन जिन स्टूडेंट्स को सर्जरी में इंटरेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन इंट्रोडक्शन फॉर दैट। और उसके अलावा हम एज स्टूडेंट्स हमारी कोशिश होती है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हम अटेंड करते रहें, क्योंकि फिर एक तो हमारी CV जो है वी गेट सर्टिफिकेट्स और हमारी CV बेहतर होती है। दूसरा हम नेटवर्किंग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें सर्जन्स और प्रोफेशनल्स मिलते हैं, तो वी डू गेट टू नो पीपल। बिल्कुल ज़बरदस्त कहा आपने कि नेटवर्किंग कर सकते हैं, कि आप सीनियर्स के साथ जो है कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। लेकिन साथ में यहाँ पे कुछ टॉपिक्स पे बात की गई जिसमें जो है खास तौर पे कहा गया है कि आने वाले वक्त में जो है हमें रोबोटिक का भी जो है वो काम लिया जाएगा, उसके साथ साथ जो AI की भी मदद ली जाएगी। तो इस पर कैसे देख रही हैं आपके आने वाले वक्त के साथ कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती नजर आएगी? वेल सर्जरी में इन द रिसेंट ईयर्स AI और रोबोटिक्स जो एंडोस्कोपिक सर्जरीज हैं वो बहुत प्रिवेल कर रही हैं। तो आने वाले कुछ सालों में हमें चूँकि यही लगता है कि ज़्यादातर सर्जरीज हम मिनिमली इन्वेसिव और एंडोस्कोपिक तरीके से करें, रोबोटिक सर्जरीज करेंगे। तो दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन टू दैट। हमें थोड़ी नो हाउ हो जाती है, फिर हमें पता चलता है कि यार चलो आगे जाकर हमने कौन सी फील्ड चूज़ करनी है, कौन सी फील्ड हमें सूट करती है, स्पेशली इन सर्जरी। लगता नहीं है कि आपकी जो क्लासेस अभी चल रही है मेडिकल की, उसके साथ साथ फिर आपको रोबोटिक की और AI की भी क्लासेस लेनी पड़ेंगी? बिल्कुल। और हमारी जो वार्ड्स होते हैं, हम OTs में जाते हैं, अभी से उनमें जो ये कुछ टेक्निक्स हैं वो इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। तो हमारे प्रोफेसर्स हमें शो भी करते हैं, मतलब प्रेजेंट करते हैं प्रॉपर कि इस तरह हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो हम देखते रहते हैं। क्या कहेंगे कि यकीनन फ़ायदेमंद होगा आवाम के लिए भी और आप डॉक्टर्स के लिए भी? इंशाल्लाह, क्योंकि जो रोबोटिक टेक्निक्स हैं ये इस तरह हैं कि मिनिमल वुंड्स और ऑब्वियसली हीलिंग जल्दी होती है, तो आगे जाके इंशाल्लाह अगले सालों में ये फ़ायदेमंद ज़रूर होगी। मतलब आप स्टूडेंट्स जो है आज हमें बड़े एक्साइटेड भी लग रहे हैं कि इस इवेंट में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। बिल्कुल मेरे साथ ये स्टूडेंट मौजूद थी, इनसे बात की तो इनकी जानिब से जो है बड़ी एक्साइटमेंट नज़र आई है कि आने वाले वक्त में जो है वो रोबोटिक और AI के साथ जो है मिलकर काम किया जाएगा, जिसके तहत जो है वो खिदमत भी अंजाम देंगी, जबकि इनके लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। जी। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ MQM रुकन सिंध असम्बली मैदान में आ गए हैं। आमिर सिद्दीकी का बनाई गई खुसूसी कमेटी के सरबराह को खत। PS 102 में 16 घंटे से ज़ायद बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है कि इलेक्ट्रिक नेपरा कवानीन के साथ साथ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने में भी मसरूफ़ है। रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने खत में मजीद लिखा कि 2 जून को स्पेशल कमेटी के होने वाली मीटिंग में मुख्तलिफ शवाहिद पेश करूँगा।
آپ کو بتائیں کراچی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف MQM رکن سندھ اسمبلی میدان میں آ گئے۔ عامر صدیقی کا بنائی گئی خصوصی کمیٹی کے سربراہ کو خط PS 102 میں 16 گھنٹے سے زائد بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے کہ الیکٹرک نیپرا قوانین کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے میں مصروف ہے۔ رکن سندھ اسمبلی عامر صدیقی نے خط میں مزید لکھا کہ 2 جون کو اسپیشل کمیٹی کے ہونے والی میٹنگ میں مختلف شواہد پیش کروں گا۔ کراچی میں گرمی کی شدت میں اضافے نے درختوں کی اہمیت بڑھا دی۔ ہیٹ ویو سے بچنا ہے تو درخت لگانا ہوں گے۔ شہری کہتے ہیں حکومت کو بھی شجرکاری مہم میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ درخت لگائیں، ماحول کو صاف بنائیں۔ مزید جانیں گے اکثر شیخ سے جو اس وقت شہریوں کے ہمراہ موجود ہیں، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، شہر قائد میں گرمی بھی دن بہ دن بڑھ رہی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے درخت کا کراچی میں نہ ہونا۔ ایک ٹائم تھا کہ کراچی کے اندر بھی درختوں کے جنگل ہوا کرتے تھے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرف ہماری نظر جاتی ہے وہاں صرف اونچی اونچی بلڈنگز بنی ہوئی ہوتی ہیں، درختوں کے نام و نشان نہیں ہوتے۔ شہریوں سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے، کہ آپ ہمیں بتائے گا کہ شجرکاری مہم کتنی ضروری ہے؟ ہم لوگوں نے 4-5 درخت لگائے تھے، لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے رات کو کیا ہوتا ہے، وہ اکھاڑ لیتے ہیں، لے جاتے ہیں، تو پرابلم تو ہے۔ اب گورنمنٹ خود لگائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہم تو 1-2-3 دفعہ کوشش کر چکے ہیں لیکن نہیں ہوا، درخت بھی لگائے، سب چیز لگائے، لیکن معاملہ حل نہیں۔ آپ مجھے بتائے گا کہ کبھی بس اسٹاپ پر بھی جاتے ہیں کہ پہلے وہاں پہ درخت ہوا کرتے تھے کہ اگر پیسنجر وہاں کھڑے ہوتے تھے گاڑی کے انتظار میں تو انہیں سایہ مل جاتا تھا، لیکن اب بس اسٹاپ پہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی درخت نہیں ہے، تو کیا کہیں؟ ہم نے پتہ نہیں، ہم نے خود ایسا کیا ہے، یہ کسی کا اس کے اندر ہاتھ نہیں ہے، گورنمنٹ کا اپنا رول ہوگا، آئی ڈونٹ نو، لیکن شہریوں کا اپنا رول ہوتا ہے۔ آج ہمارے پڑوسی ملک ہے چائنا ہے، ایک پرسن کے اوپر وہاں پہ 7-8 درخت ہیں۔ ہمارے پاکستان میں شاید گن لیں تو شاید 22 کروڑ کی عوام کے پیچھے میرے خیال میں مشکل سے اگر 1 کروڑ درخت ہو گئے تو ہمارا اپنا قصور ہے نا، کسی اور کا قصور تو نہیں ہے۔ تو شہریوں کا بھی یہی کہنا ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے آگے ایک درخت تو لازمی بنائیں اور کراچی کو دوبارہ سے سرسبز شاداب بنائیں۔ جی، وفاقی بجٹ سے قبل سٹاک مارکیٹ کی سرمایہ کار محتاط رہے۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 546 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ 100 انڈیکس نے تاریخ کی نئی بلند ترین سطح بھی گزشتہ ہفتے میں دیکھی۔ تفصیلات جانتے ہیں اشرف خان کی اس رپورٹ میں۔ سرمایہ کاروں کو بجٹ کا انتظار، پھر بھی اسٹاک مارکیٹ میں سرگرمیاں بحال۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ہفتہ وار رپورٹ جاری۔ ہفتے کے دوران 100 انڈیکس نے نئی بلند ترین سطح قائم کی۔ 100 انڈیکس میں 546 پوائنٹس کی کمی بھی ہوئی۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس 0.45% کمی سے 1,19,102 پر بند ہوا۔ انڈیکس کی ہفتہ وار بلند ترین سطح 1,20,699 رہی۔ 100 انڈیکس کی ہفتہ وار کم ترین سطح 1,18,527 دیکھی گئی۔ ایک ہفتے میں 119 ارب روپے مالیت کے 2.45 ارب شیئرز کا کاروبار ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 10 جون کو آنے والے بجٹ میں ریلیف ملے گا یا نہیں، اس پر سرمایہ کار محتاط رہے۔ اور ابھی ہم نے دیکھا کہ IMF کا جو لون تھا، جو قسط تھی، وہ انکارپوریٹ ہوئی ہے، اس سے ہمارے فورن ریزرو جو ہے نا اس میں اضافہ ہوا، تقریباً 16,000 ارب سے زیادہ کا جو ہے نا وہ اس ٹائم ہمارا ریزرو ہو گیا ہے۔ سرمایہ کار ویکینڈ کی وجہ سے بھی تھوڑا سا کوشش ہو گئے ہیں اور پھر اپ کمنگ بجٹ کے حوالے سے بھی ان کے کچھ خدشات ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ را مٹیریل کے اوپر کچھ ٹیکسز لگ سکتے ہیں، پیٹرولیم لیوی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق شیئرز کی قیمت کم ہونے پر ایک ہفتے میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن 4 ارب روپے کم ہو کر 14,385 ارب روپے پر آ گئی۔ IMF کی قسط ملنے کے بعد مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ کر 16 ارب 64 کروڑ ڈالر ہو گئے، جو روپے پر دباؤ کم کرے گا۔ اشرف خان، سٹی 21۔